Fonike Kuntigi Baskot Lani, Ossalam Alenga Kireye. Wonalu Dunia Rwani Dede. Tanara Fonike Kuntigi, chef d'état-major, Baskot Lani. Nga Kireye, Ossalam Ale, Ossalam Ale. Baskot Bade, Anyama Adoumedi Fori. Obiri Nwali, on a l'oudouné Roumaï Dede. Musique d'Ondoronti, Fode Kouyaté. Tanara Fonke Kuntigi, chef d'état-major, Baskot Lani. Obirin Salam Alenga Kerenye, Dumedi Guinée, Fori. Baskot Nyama, on a l'oudouné Rungwani Dede, Maïta Major, Obirin Salam Ale. Laila Kamara, Allemagne Belraki, Mambari Rebou, Bignera. Youssouf Moria, Mbari Rebou, Amérique Belrema. Oumar Babara, Mbari Rebou. Ousmane, Mbaro Rebou. Khindia Belraki, Mbaro Fan Rebou. Onu Aliki Fanyalha Barayi, Fi Obirima. Unamane wonga kerenyi rata masare alaganna ba marigi alaga hinara monsieur Ezen Bangura ba dira ko la tamasare la ba ne Amérique donc alaga ahambifan Fonike Kuntigi chef d'état-major Baskot Lani nakolo onabe Alia Molota salam alenga kerenyi Fonike Kuntigi biri rebu to wamma deba wonna kolom Baskot, ntana fala, ntana mangbile na fala, na so fera sabati, bon se fera yala. Manfage ma fala, na fala, na wa publier, wa sa image birima, dunia birin khato, khana fala, ala seruna sumamara, nguburi ba Baskot bade yama, Baskot kamira sono, fuitan min desga sa bon se beta fi. To wom madeba, wom fama na ma bode wom bor balo perkani. Parce que ngutambare ga yemini, nguma yama na imaya. Soit il a bon se fait, soit il a bon se fait. Point barre. Parce que Womuno mboro tongo de ongo mboro fili saraka kanera. Womu ma fore binya. Migata muno ma fada ha ma fore binya. Lansa na konta ala ya fama afalne ane wolang. Ane wokata wogalang. Wolang wogo nga kirinyara koti. Wolang wogo boro mali. Total lansa na konta la dendaga alhamdulillah. Afalna na fagalo na re de tostongo mane efe ato faga na ransinge tostongo a lansa na konta furefe makanera na ndare taba ministre ya makanera na ransongo na tefetu on est wema Baskot Lani mouvement parce que e bana kolonto Baskot Lani mouvement nous meta major nous ma équipe nous ba sembe soto nous bon se fe na yalamfe nous la Guinée na yalamfe tingi fari non di fari na febere khono kono wa falebe e muno may mouvement canadien to muno may mouvement canadien tina gete radi mutongoma ina été radi tongo etimane na ndangi réseaux sociaux ma tout le monde était au courant attaquer la barre na katana fait calmer alors étant égard combat médiatique na ré du combat médiatique na ré qui n'en femme continuer parce que combat médiatique na ré ça doit être continuel ngumungu magbile matongo ngumungu magbile matina Nanan kui nguna makandima naga fala ma video précédent naga laisse nguna sumo mbala magor kuntigi yara khawo kuntigi ya tongo wa fi mirima ko wa ma hanon di fala fora balo na soira dende muno ma falde ga Baskot tongo ira Baskot findi iwa ko nyira maintenant ça c'est fini dende muno ma falde sono ira Baskot tongo ira Baskot jeune utilisé igundira intérêt personnellement ça peut pas marcher nana to plateforme na nabi Baskot Lani plateforme ala big Baskot kanambe ala big Baskot badde nambe kono biringa musoma na plateforme kui na ganyo na soma na plateforme kui Baskot Lani plateforme
Fon roi kay ra fait sensina roi ya fait roi kolon wai ana bon se fait combat ne est-ce qu'on a combat na roi mentalité keren parce que ndende mu femme e so roi plateforme kui eno mu gundo tongo eno aramini mbara fala na fa andira to na mane dende wa mo so fait plateforme tankui ino ma n'informer de message la format ina message la format ni accepter ma plateforme kui y a pas de problème mais la plateforme na ne ki biringam so ma plateforme kui Biningam so ma plateforme kui parce que ndenana e fama ne ra ya fe wona ngima na ra plateforme kui wo gundo na na plateforme kui e ro gundo to ngwera la mini to e bala kolon association wo ma mouvement bascot la nyibar sembe soto e bala kolon to wo ma mouvement bar sembe so bar sembe parce que wo revendication na hambiri na ba abirin tire na horima e bala gahu alors pera o makadre gundi ne gundi na siga sofe e nous so faux contre bila e fait combite o makadre de au cadre de là, il faut contre Biri. Contre le compte Facebook, c'est des faux comptes. Et Gundi la femme, il fait famille combi. Alors, on n'a pas la nina homa. Kono wanga kolon biri won biri muno malande o video patazal ko bori rato parce que muno ma patazedi. Wanga kolon déjà biri muno malande. Ndenam no wa malani homa ndem wa malani homa. Alors, situation na kinera la Guinée itemi. Akbeli rusoi wo fo nga bo fe nam fala. Narangli ma fasarin a folke kuntigi komba horo kalom komba horo mata komba horo matoto c'est parce que au moins finir wakili nun tunna berinana komba mu horo dede har mi rina gelu ku gere so mais la gelu ku Nelson Mandela ha wainara anu abore eto sugo eto sa geli abore na ga bana won gere so mabedi ala ga fere na na luwonyira won na sugu na rankui won gere so mala fere nanna ala me fere yo hamu wonyira fo ba fe kalera mi risabeti mana ganna ana wana kale na hannaki won lu mana kede na sebera won fa noara samba attaque tore ba Facebook ma ça m'a vraiment choqué et j'étais obligé d'agir. Parce que moi combat la ramfadi, moi il n'engwa bas scotira, moi c'est nisman là-bas. Il n'y a pas d'accord. Denda Kolo, tu n'es pas digne. Denda Kolo, tu n'es pas vraiment digne. Il n'y a pas d'accord. Accord Munato, accord Munatina. Ne répire dans le mouvement qui. Soit vous êtes dans le mouvement, soit vous n'êtes pas dans le mouvement. Soit inayama, on a combat la ramfadi, on ray. Soit imayama. Quand on a la to, on ma plateforme na rantan na piri. Mi bata yo na muso ma plateforme tankui. Ina ouais, constitution fait des trucs comme ça. Troisième mandat, n'tanara, n'tanfonika kuntegi nara mabe. Troisième mandat, mabe to mabe tina. Ala na mangaya findende malagina na la Guinée rayama. Si on ya kere parce que il a tout qui ye colon des awon to tarungi. C'est raison pour laquelle ewa sembe ewa me sembe do fait on fadi. Nga kerenge baskot nyamanta na rafot ke kunti chef d'état major. Ha baskot mulan la Guinée mulan mambala folobe. Na han dangiri, mi ne bi réagir parce que a fait faire na fa forme pas la fait tep, c'était la vérité. Non dinara. Mais khasali baskot temu buri paga kerenara, mi ga museraba. Kuntigi bore na magoro mabebiri, kuntigi bore sa magoro mabebiri, kuntigi bore na magoro mabebiri, kuntigi bore sa magoro mabebiri. Pe ka forêt singé forêt ma ya tu rala tu me aha pe wanta na falamadi donc won ma combat na ki won ga kolombo ça fait combat na ki nda intervention na bane na ga fala birimbe na ga attaque na réseaux sociaux ma hada kono sosera wainara ina nde fala manyene be fu gande fala kenda fa bala ko gande ba khidira ba fa khidina nyama toroma on est bon ça fait ya la mo wa ya la non difari Naranyo baskot matima agundira moulafanyima agundira intérêt personnellement il n'est pas de la baskot moubala ba baskot et puis je vais déclarer la guerre parce que des farne alakotu makontu era piraté era makontu piraté nala tori il y a mouno mahalbire tongola directement hari moi wa isofé mireira mais ils m'ont cherché mbala fallait je vais déclarer la guerre contre toutes les baskotka qui vont s'arrêter sur mon chemin. Dende Timma Krara, Fonke Kuntigi, chef d'état-major, je vais les déclarer la guerre. Moutam Moufarbe, bon ça fait yalam fait Moufalari, irabore gere. Wambili la Guinée car la Guinée fan. Wambili na mouna fanidoma. Ha hono, a wambili nantoroma. Narandangiri Sigiri qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé à Sigiri. Ne même à la menni.
e siga fe awayi plateforme na haiki Baskot la ni plateforme commandant Laila Kamara wona ran dendera so won my platform kui na ran fama fa won gundon de tongobe muga attaquera to muga attaquera tina ngoma a décidé malé dans 72 heures nous allons agir. Nous avons lancé un appel. M'ba l'appel lancé par Ikema, Allemagne Kema, Belgique Kema, la Guinée Kema, Amérique Kema, Kalom Kema, Mata Kema, Matoto Kema. Wokeli woti de. Homukeli woti de. Bon se fera sabati, so fera yala, abarkana, kono, alaisi aruna suma, o makuntigibe, anana yita ombela borbiasi, anahe, wora fe keren kolon. Wombirin la Guinée kana na wona. Wonna wombela so wombore ira na mbore muna nana to ne rewa ma Baskot gundi tukun sanfe ngubare ba Baskot nana to déclaration bureau na na ba ina déclaration fanya yi bangura na secrétaire fonke kayama ala se una suma khambira fanya yi bangura na fonke kayama mais fanya yi bangura ma hawali ra ba fe khabiri tantongo région kuntigi bal magola ala se una suma ene fanya yi bang nga folobe fonke kayama fanya yi bangura nan kubirin yara fanya yi bangura parce que atalan na kuntigi hambira donc fait finir administration fera afon ke kayama bin dang ma fanya yi bangura nan hambira malgré fanya yi bangura il n'est pas trop actif donc foni ken den da fala na hambi atambar réunion tongo Baskot badde mulang na hamma Baskot ke mulang na hema afon ke mulang na hamma wora fala kanyi ba kanyi wule. Parce que combat nahara, Baskot combat nara. Combat nahara, fanya yi bangura, ngubala falabe, fanya yi bangura, imunoma i placera, idendara na yenefe, il faut démissionner, ntangi remplacer, parce que nta kolongwal makina kay. Menina non dira, faut on rati menina ma. Nerem maholima, ala seruna suma, ala bahidi, ara kuntigia, anung bete tagi, wa falebe, ina kuntig bete muna Baskot, dende na sunna yansani hambira, wa kolo, e kanyi tamuna Baskot tansono, parce que sunna yansani, ngobala ba biro kui. Abala ba Baskot biro kui. Araba na lese kusuma yamane. Donc, ala nous anab rafira. Baskot badre. Mbaro bir noualisa maïta major merci beaucoup wa ma sengenembe awo ma organisation awo na na hamfala awo na bon se fait l'enfadi donc ha attaque fama won nous dire ne hansimi tu l'aurais qu'on a partir d'aujourd'hui ha déclaration publique mouraba na mané obe ora attaque là-bas réseaux sociaux ma dune birin khato à partir de lundi ça sera une nouvelle vision. Ouais, c'est une déclaration de guerre et j'accepte. Plateforme, ne yama Baskot badé. Ofa, what so plateforme yama. Alors, message la femme. Mais nous allons d'abord vérifier de la mara sur plateforme yama, de la mara sur la plateforme yama. Parce que mou rappelle là-bas ma menne, mou gunde fala ma menne, mou bidim fala ma menne, bidim kamu fama sur plateforme kui. Misalmi ka on faut. On gare ma mbarafoule fan noualisa. Mais non tout ma na tourné temuna problème wadi fi Baskot problème là bas temuna Baskot fi kuntigi ya ma laisser una suma mura kuntigi rafera laisser una suma o soutien na bana wad no soutien fi wolugol le Guinée be fo fi wolugol Guinée abasen fe la Guinée bidimbe o kuntigi sibe memi godun atawa bebe mi la Guinée fo der dundo mi yino hari voisin amen onon ful bebe won futa mwen Guinée. On sent une photo de profil du monde, on wati alay seruna suma. Dundonon, on garama me wetike moja. La Guinée, wata mojude bao fulbeben, la Guinée wata mojude bao sosobe, la Guinée wata mojugol bao maninkabe, la Guinée wata mojugol bao forestiebe. Un fop et un fota ka la Guinée. La Guinée wombini ko nyinara. Ha bon se fe li won bon se fe nan falama. Ha nga kere yari won nga kere nyanan falama. Kono won ga kolon endua famu gol. En fop endua imma de hotere. Fi lady yo butu. Fi demokrasi yo natu kamen. Hay sigoto watali hay kilimako. Fi yunugol ni.
ko o problème parti politique en fop en doit achutugol parti politique fi démocratie yona tout quand même parce que combat himbe bembe woni wadde hande fi FNDC hobbe bembe inni o ko combat parti politique en doit wolugol aduna fo FNDC na combat parti politique de ko combat guinéen be fo ko combat guinéen be fi démocratie yona tout quand même parce que Alpha Condé fala ka respecte gol saria amen ko dundo won gonga wallindire nga kerenye nguta nga plateforme nguta créer ngunen kwa basket yala nguta créer ngunen kwa bonsefe yala nguta créer ngwanga kerenyala koti ngoma iso sedi yobe egasiga gasami gbata gere khawom mulang khawom muti won khamalang khawom muti won nga kerenyala koti khawom muti won gombela so mbore ira khawom muti won ga gere so na gam famma gine betina won ga gine khumma fala won ga kolo won bilim bar losi won bilim bar perdi menina non dira fo won gati menina ma na ga nyilan ga le se guna sumala botere banara nala to na hobe ntam mu khono ma basket kama mone mane basket kabe khawon mukeli wonga ti wontide won mukeli wonga won yarabi won mukeli wonga nga khilirabi wonga kolon ndagam fam bon sefebe wonga kolon bon sefe mu no motongore afindi yurayara igundi ga mula fanyima igade ga mula fanyima ibonse ga mula fanyima igundi naga wen matwe sesto e barbore munde mali e même munde mali en kele du fait tongo na sa signor ya gere signor ya fait muikito signor ya fait muiki ça ken naka assumer ce qu'il a semé nanina non dira Kofi Sabudundo minni kala fulbe benjoki au gouvernement kala fulbe woni bawo Alpha Condé klanji mako be fop be duaka hande kadinatu gol futa parce que min woni ro mi wata hinnu gol lang andi ko baskot migea mi wata yi de goddogo mo wadle himbe baskot mi jokke mo kadi Kofi Sabudundo simi hali fi affaire Mutar Diallo mo di sadaka ko sadaka jo parce que Paye compétit sur Mako fait Guinée à la première position depuis 2010. Jakaria tout. Combo anda fi o histoire. Doni non kokanko on gindugol, kokanko on son kugol ni. Donc men rétablissent. Combat médiatique, ça va continuer et ça va toujours continuer. Parce que nous ne sommes pas ici avec notre mouvement Baskot Lagny pour avoir des petits miettes et vendre notre communauté ou vendre notre région au profit de notre propre intérêt. C'est pas ce combat. Notre combat, c'est quoi? C'est pour la vérité. Notre combat, c'est quoi? C'est l'union. Et c'est cette union-là que nous allons continuer. Nous allons nous associer avec tout le monde. Tout le monde, à tous les Guinéens, peu importe leur ethnie, pour leur dire que nous sommes de même. Et nous sommes tous de la même famille. Parce qu'il faut qu'on se donne la main pour travailler. Si on ne se donne pas la main pour faire avancer notre pays, le pays ne pourra jamais avancer. Alors, moi, en tant que Fonke Kuntigi, le chef d'état-major Baskot Lagny, notre organisation, c'est quoi? Nous avons déjà tendu notre main d'abord, nous avons tendu la main à toutes les différentes organisations, les petites associations qui sont au sein de Baskot et Rafa Sangoufari. Nous avons fait ça. Et ça nous a rendu encore plus fort aujourd'hui. Donc, on a kérenye. Won may combat. Won ga kolon. Won may combat. Ma gile mounakui. Denda kolon. Ina yama, ema yama. Nana to nare, j'ai déjà insisté. Plateforme Baskot Lagny. Les gens vont rentrer. Ils acceptent. Parce que c'est des Guinéens. Ils acceptent. Baskot Kenera. Sosé Nera. Anu ici funu nani na bilina na findir na loy nyalo a modèle libiri anu Baskot baride fan nere ko le Baskot rafema on a miré sur des plateformes qui ils acceptent miré sur plateforme qui ils acceptent amira wi da associé tout na na plateforme associé dans tout femme sur des plateformes qui on a miré sur des plateformes qui mais nere la objectif keren alors on a objectif keren qui parce que plateforme gundo falde na menna on a dangina kan tam femme on fa na compte rendu na ba mabe duna bilato nga kerenye wonga kolon la Guinée khafan
afama ombiri nyana o afama ombiri nya ya horine akana mo ombiri nanna fa ya ko mo ombiri nanna go ko la akana mo ombiri nanna parce que ka won mukeli wonga ti wontide bascot won mukeli wonga ma décision tongo bascot won mukeli wonga nyara findi o mabonse fema bascot won mukeli wonga kombara ba yamfantia na rangrga le seguna sumazde wonga fala le seguna sowoti aga dan amanga dan tamanga luyen en tant que nafs décision parce que ala alhamdulillah rabbil alamin nto agir o makuntige o maforinde ne na rangli e na information fimma nana to na intervention na ba ma vidéo précédent na mbala kankan mahari kankan ri calmer parce que mbala to attaque nous bar go réseaux sociaux ma attaque na naki kono ba fore bare huira mini dume dalu kyo kini rafori na kambere mu no mutugandi rafori khuruma nana to na delesa na hanto simiti loxe na cor fema une solution prouvement ala kotu bascot balde ne re na objectif kere ne re wa mala nyi khoma ne re ko le bascot khunam ma falafi et mu bascot khumma falafi gundi ha intérêt personnellement ne e fama ne ma se hitadi khalai seruna fala bascot na rangara ba na bama halay seruna fala afuta galon nu bascot na ligne bara nondi est-ce que awule nan falari kuntigi nara anaran tora nanan falari naran manna kenema nanan falari sanaga na hamba khindia sandeloge hambenu ne gay doro enara ala sunna yansane makuru hambenu ala sunna yansane ga sabakuru déjà sanaga na hamba khindia denna na hamunana il y avait tout le monde qui était là-bas alors pera kuntigi bore fanfanenu ena fe na resa ala seruna fari alo ala Ousmane Baldara ba kinara est-ce que ça rebe yala makhandi ala kotun la Guinée mbel makinara ala kotun ala la démocratie la Somalie Guinée kinara ala kotun ala wontanga ma guerre civile makinara penda fala ma itano masade na contre deno ma fade no masade na contre awana ganu la goro na munato dende mu bascot tan ima fala me bascot ketongo irenu migbate brebore khifata bascot malide i bascot malimane ala kotum renga kirinyara kotum makinere ala kotum rebel rasome bore ikinere ala kotum re yara findi me bore makinere kona fala fa bascot tan sono ngwa findi malan kunyira mirega nu wonjusira ça c'est fini et terminé dende naraba je déclare la guerre contre toi avec mon état-major mon magbilema. Et ce combat médiatique, ça va toujours continuer. Ça va continuer. Ngoubala interdiction de Rofolke Kayama. Dende nara mirinde attaquer les avazarima era bafe bascot nankliran ngoubana interdit. Dende bascot bafe sarera. Akundira muna fanyuma. Ne na ki ngopala décider ne muna bascot yama sono e muna bascot mouvement yama sono e muna bascot dede nga kerenye khala Guinée fan wombiri mamuna fanyinara to khatebore gonyi suku afala ila way ila tebara gonyi suku parce que na bascot to khoro e ton fule farafe fule aton na fule na humma tamuna politique to muna nyam politicien ma parti nous na hamba lansa na compte ala ya fama afara kuya muna parti ndebeto muna UFR muna UFDG muna dede kono non di hinde non di kono to na fa yara findi humma eto a obe suru ena resa keli na to dangi ala na gare ena hasime suru mutanga intervention nu mura combat médiatique na to auto hasime u kamare ne minri yara bone na ngala na mbale ana nguta na den daga kalombe e bar fo ngwa mi kinde suru na be na pe watan na fala o nguta na ngli mutanga combat ba kina kalomne ila quarantine ila combat ila megara ba quarantine de rebri na plateforme won fama na réunion na badi décision fama tongolais décision na fama tongolais a fama tongolais la Guinée kabiri nambe bascot fo bascot ra kolon won tanan no makede won keli won fe sontibiri won keli won tinon dibe won keli won non di mali ha won mu non di mali won mu tinon dibe koloni na raiki won birin lumane koloni khora ina ganna unjemma ina gemba su afal gemba be na ni gamane. La Guinée, fou la femme qui est, manike femme qui est,
so se femi kide forestier femi kide la Guinée feneki nga kerenye wanga kolon kawon mukeli wanga la Guinée yala kawon mukeli wanga ti wontire kawon mukeli wanga mbose fe yala kawon mukeli wanga nga kerenye yala koti wanga fala wanga ma démocratie na ngoma won birimbar pedi Mira ba won tongo fe sono e kan won finde yira ba sera ina wem ma réseaux sociaux ma ina attaquer na mais comment que attaquer mon maludena il y aura toujours des attaques attaquer l'oumalena parce que jeunesse et revendication faut n'alanga assumer mutan to balangu yete ba sera gera mu balangu yete tiyare mu ne foli ke feyama fo ga sabatine mu to bala fala ga sabati na to bascot la ni mouvement mutan nguna de rabir birin nambe birin nan na mouvement kui na ganna so mouvement kui ira ko so bascot mouvement nan kui mutan ngoma la ni na ngoma nga kere nyana ngoma ngoma le gine nga avancer ngoma na fama bascot be afa mwen gine be afa ngoti gine be afa gine forestier be ngoma na ba fe na ga ba sono ini manya hukyo ki khonomale iman bileman khono pe agolo man mutanga museraba ntala falahi je déclare la guerre je déclare la guerre contre toutes les indignes qui vont s'arrêter sur mon chemin. Avec mon état-major, nous allons agir le plus vite possible pour montrer d'abord à l'opinion nationale, à l'opinion internationale comment sont ces gens-là. Etanda se soto ina hambara se soto iwa mire mali feti ngi fari non di fari iwa mire sa fe kra fari ina mire mali me sa non di fari ina mire la tanta ala na mangaya fima ato mangaya fi malaki ira ko na fara e ba ko ri mane mangaya la wala kina ga ala kuntigi ya fima ina fara e ba ko ri mane kuntigi ya la wala kina pe akoli womma won ka nyereti akoli womma le kina ha avancer di hana won hunyi déjà de ala makandira ga findi fulera de ala makandira ga findi sosera de ala makandira ga findi forestiera de ala makandira ga findi manikera won mukelma won nga khlira bi won nga wonyara bi won nga moto nous sommes au 21e siècle le monde a déjà avancé na keleno kel musolu ndolu nani bascot de la benyoro Nimi sonna alese nguna suma le bascot bi nimi mason alese nguna suma le bascot bi anu ndenu na état major anu molmin be yinko anu molmin ye be na mouvement do bascot konya timma sailama bi timma sailama sini min kan bascot ye ni wole kela min kan la gine klenu ye ni wole kela na organisation ko kelente ko filate iyado obi yetado ni yado ye kela do tunyale kan ni tado fana ye boado maman fana obligé na yido na organisation no maman obligé sini o mouvement menen comme jokki alhamdulillah rabbil alamin kala yo andu fi hinnigol hande o alay sekhuna suma e alagi Ousmane Balde Sanlua be jokkindiri fi leydi yo burtu be jokkindiri fi démocratie yo natu kamen je peux dire quand même fi dandugolen guerre civile hobbe be getti dundo be transformi be hali fi affaire politique ko fi sabudundo kambe kadi be getti be yeyi be jodini goddogo o ko godo woni kuntigi dono nati yattini mais menen comme halata parce que fi on nous la hal de pula ko problème bascot mais en fop ko en Guinée njo si bascot sunni hande on doit andude moen Guinée sunni si moen Guinée sunni hande on doit andude Guinée forestière et haute Guinée fo sunni donc non parce que on kale on mapi on anda ko on won fejugo ko fi sabudundo hande la wadde on tradition yon famu ko fi affaire kuntigi dimas fejuno alay seruna suma au déplacement quand koy alagi Ousmane Balde tawa ancien ministre kadino ton premier ministre Mamadou Yula tawa kadi Mamad Salou imam kadino ton be kindi ya fi wadugol sacrifice fi lady yo burtu fi alla dande guerre civile groupe toso kunni ko bascot be geya be do be déplacer ke be yeyi be jodi kalom mianda honto sandravali ou bolobine be jodi ton be immini goddogo be ni odo fendo ko odo lami
fi mo be ben fo won ka baskot der dun do créer no conflit jano hobbe ben bui daru no kapasi an hara pigi di bui no watti commentaire no watti be yenni de himbe be attaque no wadde der dun do Allah walli jama kuntigi amen woni baskoto bedo be getti décision be no dilan jamma do atawe lan wali be inni lan olandu wadde video fi halgol himbe ben fop yo be fop yo be woni tranquille yo be fop yo be woni calme solution heboto konder sabudun do non communauté amen baskoto on be immike be sazula mi biro parce que Allah gi sunna yansale konder biro wo woni bedo be decidi ke non wa inni non o hande kadi Allah gi sunna yansane tawaka hande kadi konder biro be inni kadi kala jokki Allah gi sunna yansane wa tawaka kadi kabiro baskot dundo hora lanni ko fi sabu dundo créer no conflit jano akune jenbe hobbe ben bui yino publication ka Facebook attaque no wadde gauche à droite yimbe ben woni ba wan e groupe go be attaque mo jano parce que menen woni ro ko alay se wona suma men woni défendu gol et puis ko alay se wona suma kadi men woni ko men woni bawo donc no o conflit jano menen men wannu no men jonnu lo be gele ha hande fi yinnugol menen darude men wale parce que men créer plateforme hinna tabaskot lagni donc baskot lagni men wata yinnugol kadi non parce que ka pullo ou bien ka honno atawaka non ko dundo mi halno hobbe ben no ton ko Amerique hala ko Guinée bede ko Amerique be jodi be hebi bibbe to bibbe mabbe gandito awata inigol bibbe be do o na américain be ko kam si atawe kambe be inal ko na Amerique parce que enen andi hobbe ben no to maninka be no to ko baskot be andi harsi be ye kama be ande tabe fulbe ben kadi no to ko baskot be heba ko baskot be gandi sibe hali ma soso sadara li yeso mabbe ayine non odo ko soso noni donc be do fop ko baskot be woni donc der mouvement no men créer mais kala na tataka o mouvement tawe no hala ko hakil goto men mari ko mouvement goto e mari fi wallugol leydi démocratie yo natu fi yaltugol be bandi be parce que ko kambe woni problème mais hinnugol odo no wali problème odo no wali parce que ko dun do woni problème ame donc hinnugol a bedo be yidindira ginembe be fota parce que enen fop enen andi honno damare halino wayni o ko muen o ko fulbe ben tum falaka alpha konde yo won kalamu donc non enen kalen duwa hollugol aduna fo na fi affaire fulbe ben ni na fi affaire maninka ben ni na fi affaire soso ben ni kala okki lamu o kala Allah okyo lam haralo okimo kalam mais endwa holugol aduna fo ko fi combat guinéen ko démocratie men fala ko fi sabudun non be décidi be jondini goddogo innugol o hande kala seruna suma na kuntigi jo o ko odo woni kuntigi parce que fi honu parce que be dari be tawi alagi seruna suma hinnibe watawaka mouvement ko be jokki wa hinnibe mi wata hinnugol mi jokke troisième mandat si dundo la wayi wadde no ma mi nodda baskot fo kala jeune be yinni sata be tawa dundo mi tawa mais min tu mi wata hinigol lan tawa fendo ko menen baskot lani ko menen mari baskot ko men desiro ko dundo fejata mi e groupe en ko menen wonni lamu yeso au niveau de la jeunesse ka jeune be ko menen lami ko menen kadi mari valant comme un mari valant auto kala comme un jet en direction kono mais inni men wula kadi kala no fala attaque gol men ida ay attaque gol men sa attaque men kadi ayi men jahan ko kundo lungalbe kon tongal fonga fola niene nkombi kala madom minna alayse kuna suma la kala madon de mu ngalon time mi alayse kuna tata khindiya atumbe kindiya anung alagi Usman Balde etata sada bodula woto enata fo koba alagi Usman Balde anung alagi sekuna tata etata sada bodula oninto enata fo yen ko ko sise ko alagi sekuna suma ko sontale ko kala fulolukan woto e fanan nata elande e monni fo mansia e ko elu bata ben alagi sunna yansane makoko fanta koko ke la kuntodi alagi sunna yansane min kete la kuntugodi alagi sunna yansane abe biro le to baskot
kono aga jamfo le sidi wala na ta ke mol min be na ta soro nyim biroto e be na ta decide na ka fo kondodo momo blani ala gisunna yansani noma ko e bota le biro konin kono ku make baskot kati wagi ya mo silen wona ta ke kambano na ta kamfa kambano la kamfa woto e na ta atakol ke na ta ko siaman ke rezo sosioka o ko siaman ke na ke bal na tan komanden woleto e na tanga nga insa ko nyala saka nyami o fanan ton kabara minke alla damande kalon kamol komande nko ga ko nya be bilaye fonimbi seta donc on a débat atumoleti nga kerenye baskot nyama walu nga fala hui dondoronti birin hala to mu fa firare kono kan khakulo naga wobe to baskot ana baskot la ni mouvement na nyira afon ke kayama na wonta na nyira khana ganti baskot la ni mouvement ana hamuti baskot la ni mouvement dende na fala sono aga wonu wonga kernye bra wombore agundira muna fanyima na ganyi langa ala seguna sumara akono botere bana ara ana hammu nondi fala fu wule fala atampagay amura bax dede fo baskot ina to hanya la Guinée musika yarima c'est parce que baskot na mulari wa haketo de ngamenni fala wombe won ngamenni fahamu ina to hanya la Guinée musika yarima baskot ke mukele rete tide ina to hanya la Guinée na hambi baskot ke mukele ri era ba alam mera na hanaba nana won toro fe fo ngati menni na non dira non di gonago balima mumma mu hot gina atakema mu wan gina atakema mu gina forestière atakema ala febirin tongori abori kayatama a sembelu baskotune a report lourd baskotune a port trom lourd baskotune a bina baskot pera baskot ke mukeli ala kotun la Guinée yala makinere a baskot ke mukeli ala kotun won no ma avancer de kine a baskot ke mukeli ala kotun won no ma ngakere yala koti de kine a baskot ke mukeli e non di Mali et non di be e kolo na ram fam la Guinée beto na ram fam la Guinée betina el mo mbirim bal pedi parce que fi on ko baskot do imade baskot no dua imade kalom no dua imade mata no dua imade ratuma no dua imade dixin no dua imade en fop en dua imade nder hotere fi defandugo la Guinée na yinni golde endare mentambara fala mambara falobe fe mun tanga huma na ham falama bon se fera na yare mum magbile ma fefema won walima tinganyi non di nan fari kono ngowa fala la Guinée to baskot tan ananguta na nyira baskot la nyi anangwa mouvement na nyira mbala fala dende wa ma so fait plateforme kui ino ma message la fa de ma message ama boîte ala fama na ma to ma ni étudier hami roli na nira parce que na lam fala fe o makadrin de na e famba fo contrat bi ala kotum e fama ki na espionnage kono wa fale be ina déjà mutango ba défense assurée ngobala sécurité assurée ngurai muna mihiyoma fasakhilima ngwa ngungun sa mihima ngomungu sa ma mihima to ngomungu sa ma mihima tina ngobula ngwa mouvement nan fora et puis nere man yoma wa fale be ina nguna danginare ga kolongundo fala de na plateforme la nguna danginare plateforme ngufama ngufana nan sama video ma dunia birato e ga kolongwai ngulanga na hamma ngurenyon na hanna ba to ntala ra fon ke kuntigi chef de tamazor ala bara baskot lungwa mouvement nyira to da fon ke kayama ala ganti ngutalanta na baskot ileri ala gamuti ngutalanta na baskot ileri anungunon di faramane ngubaskot hamane nguti mane ngutide ne rebiri man na ngwa mouvement e mamu garuto e mamu garutina parce que yangaze fe na hamma e ko yangaze fe na ma parce que tu n'as au niveau de la jeunesse, Kodundo Wata, Kalakad comme décidi, Unigol men Wate God de réseaux sociaux, ou aller à la une, men Wade. Parce que men Akali, comme un Akali Mouktar Diallo, comme un Akali Bantamaso. Parce que Bantamaso ou attaque no men, mais aduna fo men won no aduna fo, melen organise fendo. Nga kerenye, mbara folobe.
o rappel egbo o message egbo muno mo bir nyabili mais ga wombala lay se una suma mo goro kuntigi yara ala nu annabi gafela wongati wonga balo sai ga o mi rima goro ona kuntigi ya tongo ona ga fi mi rima ona mi rima goro ona ga yarati ya tongo a fi mi rima fo gati na ga balo sai nanam fala na contribution hari $1 €1 la Guinée 500 à Bascotte kana bilimba wonna sa parce que dimo bandara qui on doit soutenir le vieux. Alama wonga soutenir économiquement. Wonga masen Bascotte badde na magoro kuntigi yara Bascotte badde na abalo soma ira ha womna balo tongo na abalo so bon se fait bete won assainissement nan na ba fi fazaglima Laila Kamara ira masen yinu ali parce que nato nena re amigu yoma nyama tansono so cede nu mirbati rabra mbati na bili nondi c'est raison pour laquelle ngutanto faru nondi na benaki ngutanto tiru nguti de naki ngwa assainissement nan na bafe nguta assainissement nan sana bafe naki wala bafe tingi na fali Bascotte la makina menni na nondi la fo ngati menni na ma donc misalmini comme fo fulbe be soutenir nemen mojano on jarama futa depuis problème wadi fi ala seruna suma mi ino fulbe be soutenir men fi wolugol a na ala seruna suma de be memi menen kadi me be mi men deldu nono mi remercions on woli men o kengotu salla welando gabi koyon andu ko engotu o komba ko enwon wadde koyen andu ko komba fi la jine koyen andu na fi komba fi sosobe koyen andu na fi komba fi fulbebe koyen andu na fi komba fi maninkabe koyen andu na fi komba fi forestiebe komba koyen won manle koyen andu ko komba fi ginembe fo kala ari lamu ko démocratie en fala donc ala nu annabi hafira ma message nara état-major pas de recul parce que le dernier délai c'était aujourd'hui et je vais agir avec détermination, avec mon équipe, nous allons agir. Kala mojoki, bedo, kala mojoki, what de pagay, c'est là où il a diabi, mais what te faut qu'à réseaux sociaux. Dende brari mouvement fort, Alain Souna, Alain Seruna ma belle fera, et rapaga ici, moi bin samane à la in, réseaux sociaux, dunebira tomane, et nous allons lancer des appels, c'est une déclaration de guerre, et j'ai déclaré la guerre, Fonke Kuntigi chef d'état-major, Bascotte Lagny. Je déclare la guerre contre toutes les vendus, les personnes qui n'ont pas leur dignité, les personnes qui veulent une guerre civile en Guinée, les personnes qui regardent que leur propre intérêt. Je déclare la guerre contre eux. Nous avons tous la liste de leurs noms et leurs prénoms. Nous savons qui ils sont. Mais c'est une guerre médiatique qui va toujours continuer. Bascotte Lagny, Laila Osalamale, Youssouf Moria, Barbara Touré, Alia, Souma, Bangoura, Kamara, Silla, Yansane, Touré, Morobini Salama Yessa, Prince, Pantel blessé, Moria Lassiri, Bas Guinée Yedera, Mborobini Nouali, Saobini Nouali, Waraba bon se fait nama, Omar Bantam Maferato, Omar Bantam Maferatina, Warabane, parce que Alamaunga Bascotte de Fandi, Warabane, parce que bon se fait Nayare, Warabane, parce que Wam Onganga Kenyara Koti, Warabane, parce que Wam Ongombelga Somboreira. Nga Kerenye. Nous avons décidé de bannir toutes les bandits indignes de la Basse-Côte. Et ça, c'est un combat que nous allons mener jusqu'au bout. État-major, oh bravo. Obalama Sembe, Wantalam Fekere, Obalama Sembe, que vous êtes fort. Obalama Sembe, vous êtes des lutteurs. Obalama Semba, bit des Naura, Dende Tiwayara, Otimana, Dangalo Fefe Muraba. Oh, merci beaucoup. Ora combat, Omar Bantam Fonke Kuntigi Rafera, Omar Bantam Seb d'état-major Rafera, Wara Baouya Takan Rafera, et puis Manfagenora commentateur, Natambala Yonsona. Kawon no manga kiri yala mo no manga ke kono ndende tamma fala masonera Bascotte kanu fulende brebore ou bien ramire brebore e gundira muna fanyima ça c'est fini et terminé abana nyom feu Alain Seruna nous foutait belga se bore ira kuntigi nare ha walinara hot gine kuntigi no fala se fari
Moine Guinée kuntigi no ma fale alo alay Ousmane Badara ba kinera Guinée forestier wa fala wa ma forestier fambe e fanga kele rate tide e ra ko le combat de raki ça doit être notre combat na message na sambebe bo basi ntona sambama jeunesse na jeune runyira berse kiyama zere kure angle amuna de masara na habe na wombiri lambo onga de masara wombiri lambo onga lu khakhl kere wombiri lambo onga lu objectif kere na hanu na horo na hamuto na kerenye ura kolo bon se fait combat mais mon ma pedara fa projet sa plateforme qui la projet afia balangri dan captain yibo comme plateforme déjà wombona wo muno ma kolonde parce que nta muno kolonde ndenu na plateforme qui maintenant mané obetu wongo ngarli do wonna ngabiri na so plateforme qui de parce que na kolonia eta kolonga na ki wona plateforme et là ya kosi mouvement basket lani et na plateforme qui donc wonna plateforme la naki eta kolo wongunde fala ma menine wono ma décision to ngoma menne ça pourra les permettre de faire quelque chose et ma hanna hamu wonira donc wonga kolo basket ngufamane assainissement na badi basket ngufamane tide ngutide basket alese una sumana nato kana hanti nanara kana hamuti nanara alese una so hali ndo kana wata wajam fadi wata makari wata jango bas anda go sina segunda sibe jali kwala sibe bali kwala segunda bumbara unwalisa wona lu dunya kunwanyi dede nga kerenye mbara unwalisa bara filma ntala manno ala fonke kuntigi kana kanti ala seguna kana muti ala seguna fe fo soboti o merci beaucoup ala bara fi obirima